O, luoy gi guys Mama Lisa. Bibi, di ka maluoy ni Mama Lisa, anak ko. Upo. Di ka maluoy ni Mama Lisa. Bless Mama, be. I love you. Taga Santo. I love you. Kantahan ni Mama. Natog di unta ka, nakuyawan ka. Tulog na. Tulog na akong anak pinangga. Maging artista na pod ka ha. Tulog na si babing anak, si papi nga bibing pinangga. Tulog na si papi nga bata. Kay daghan maniman og kuto. Ugma na lang ta maligo ha. Ugma na lang ta maligo. Ugma na lang ta manigo. Pagsahod pas mama ni tubig. Opo. Karon lang ta maligo. Hapon naman. Mauga pa ka? Duda ko nak dinagi ka mauga na. Opo. Ugma na lang ligo ha. Ikaw to lang ta magligo. Na mga alas 11 anak ba. Mahuma naman kog edit anak mag-upload naman ko anak. Upo. Karon ka maligo anak, dili na jud mauga imong bulhibo anak. Yes. Kay hapon naman. Nga naligo ka? Hindi gid ganahan maligo. Gawas ka? Abdi ka gud ay. Ay ko ina magawasan sa bata. Abdi ka gud mo ibus to gawas. Oy abdi kay ni bata agyon. Lah. Ang manok nak ni balik na sad nak. Shh. Ni balik na pud ang manok. Chicken ba? Bless mama. Kaluyan ka sa Diyos bibi iho. Ayan po guys, maayong hapon. So today is June 4, 2026. This is Papi's episode. This is Papi's update for today's video. Yan po si Papi guys. Relaxing mode. Ato tasodron ha. Taro gigda. Ato tarosod ha. Ato katiwas og paway dito ha. Upo. Ato tatiwas og paway dito sod. Yes anak. Ya, mag-drink ka water dito ha. Kay naluya ka ha. Naminaw kang mama. Mag-drink ka water. Say good afternoon, baby. Papi iho, say good afternoon sa imong viewers iho, please. Say good afternoon, anak mama. Na Mama Lisa. Hindi pa ako naliligo, Mama Lisa. Liguan ako, Mama Lisa. Kay daghan kay kog kuto, Mama Lisa. Itom akong kuto. Ugma na, anak. Magali na imong kuto, anak. Kay dili yellow. Kato kang Mama Brownie ni mo ba? Kay yellow, bito to yung kuto, anak. Daghan kayo, anak. Wala ka hugaw sa dunggan sa bata, nako, oy. Grabe hugawas dunggan, oy. Guys, maayong hapon. So, kumusta po ang inyong kahaponon guys? So, for today's video, yan po, update pa rin ni Papi guys. Nandito pa din kami sa loob ng tindahan. Nagpahinga, nag-relax, at the same time, naghihintay ng customer. So, maayong hapon sa tanan. Salamat po sa inyong walang sawang suporta sa amin ni Papi everyday. Thank you everyone and happy blissful Thursday to all. Magdasal, mag-ingat lang po tayo palagi guys. Nak, say bye-bye to your viewers. Say hello. Say thank you.